2026 ජනවාරි 25 සියලු දෙනාගේ අවධානයට වැදගත් දැනුම් දීමක්. සාමාන්‍යයෙන් පවතින තත්ත්වයට වඩා මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසය දක්වා තද ශීත කාලගුණයක් පවතිනු ඇතැයි අනාවැකි පළ කර ඇත. හෙට පෙරවරු 5 සිට ඇෆිලයන් ලෙස හඳුන්වන ග්‍රහයක් සූර්යයා වටා ගමන් කරන විශේෂ සංසිද්ධිය ආරම්භ වේ. මෙම කාලයේදී පෘථුවිය සූර්යයාගෙන් ඉතා දුරින් පිහිටයි. මෙම සංසිද්ධිය අපගේ ඇස් වලින් දැක ගැනීමට නොහැකි වුවද එහි බලපෑම් අපට දැනගත හැක. මෙම තත්ත්වය අගෝස්තු මාසය දක්වා දිගටම පවතිනු ඇතැයි ගණනය කර ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි ශීත කාලගුණයක් ඇතිවිය හැක. ඒ හේතුවෙන් මනුෂ්‍යයන්ට සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, කැස්ස සහ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා වැනි ශාරීරික අසනීප තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැක. එබැවින් සියලු දෙනාම තම රෝග ප්‍රතිරෝධක ශක්තිය වැඩි කර ගැනීම සඳහා විටමින්ස් සහ පෝෂණ ඖෂධ භාවිතා කළ යුතුය. රෝග ප්‍රතිරෝධක ගුණ ඇති දේශීය හෙබල ඖෂධ භාවිතා කළ හැක. සාමාන්‍යයෙන් පෘථුවිය හා සූර්යයා අතර දුර ආලෝක මිනිත්තු 5ක් හෝ කිලෝමීටර් කෝටි 9කි. ඇෆීලියන් කාලය තුල මෙම දුර කිලෝමීටර් කෝටි 15.2 දක්වා වැඩි වේ. එනම් 66%කින් වැඩි දුරකි. ඒ හේතුවෙන් වායුගෝලය තවදුරටත් සීතල වේ. මෙවැනි උෂ්ණත්වයකට අපගේ ශරීරය පුරුදු වී නොමැත. මෙය විශාල වෙනසක් ලෙස සැලකිය යුතුය. ඒ නිසා අපගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අප වැඩි අවධානයක් ගත යුතුය. කාලගුණය වලාකුළු සහිත වුවද හිරු ඇති වුවද ශීතල වැඩිවීම සත්‍යයකි. මෙම තොරතුරු ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයන්ටත් මිතුරන්ටත් බෙදා හරින්න. එය ඔවුන්ට පූර්ව සූදානමින් සිටීමට උපකාරී වේ. අප සියලු දෙනාම අපව අප විසින්ම ආරක්ෂා කරගනිමු. சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு. அனைவரின் கவனத்திற்கு முக்கிய அறிவிப்பு. இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வரை இயல்பை விட குளிரான வானிலை தொடரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரியனைச் சுற்றி ஒரு கோள் வலம் வரும் அஃபிலியன் எனப்படும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு நாளை காலை 5:00 மணிக்கு தொடங்கும். இந்த நேரத்தில் பூமி, ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்கா சூரியனிலிருந்து சூரிய முகம் மிக தொலைவில் இருக்கும். இந்த நிகழ்வை நம்மால் கண்களால் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் அதன் விளைவுகளை நம்மால் உணர முடியும். இந்த நிலை ஆகஸ்ட் மாதம் வரை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக வானிலை இயல்பை விட குளிராக இருக்கலாம். இதன் காரணமாக மக்கள் சளி, இருமல் மற்றும் மூச்சுத் திணறல் போன்ற உடல்நல குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்படலாம். எனவே அனைவரும் தங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க வைட்டமின்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்ட உள்ளூர் மூலிகை மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டும். சாதாரணமாக பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான தூரம் 5 ஒளி நிமிடங்கள் அல்லது 90 மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் ஆகும். அஃபிலியன் காலத்தில் இந்த தூரம் 152 மில்லியன் கிலோமீட்டராக அதிகரிக்கிறது. அதாவது 66 விழுக்காடு தூரம். இதன் விளைவாக வளிமண்டலம் மேலும் குளிராகிறது. நமது உடல்கள் இத்தகைய வெப்பநிலைகளுக்கு பழகியதில்லை. இதை ஒரு பெரிய மாற்றமாக கருத வேண்டும். எனவே நமது ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க நாம் அதிக கவனம் கொள்ள வேண்டும். வானிலை மேகமூட்டமாக இருந்தாலும் சரி, வெயிலாக இருந்தாலும் சரி, குளிர் அதிகரிக்கும் என்பது ஒரு உண்மை. இந்த தகவலை உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இது அவர்கள் தயாராக இருக்க உதவும். நாம் அனைவரும் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வோம். January 25, 2026. Attention everyone. Important notice. A colder than normal weather is predicted to continue until August this year.
A special phenomenon called aphelion will begin tomorrow morning at 5 a.m. During this time, the Earth globe will be very far from the sun face. Although we cannot see this phenomenon with our eyes, we can feel its effects. This situation is expected to continue until August. As a result, there may be colder than normal weather. As a result, people may experience physical illnesses such as colds, coughs, and difficulties in breathing. Therefore, everyone should use vitamins and nutritional supplements to increase their immunity, or local herbal medicines with anti-inflammatory properties. Normally, the distance between the Earth and the Sun is 5 light minutes, or 90 million kilometers. During aphelion, this distance increases to 152 million kilometers. That is, a distance of 66%. As a result, the atmosphere is further cold. Our bodies are not accustomed to such temperatures. This should be considered as a big change. Therefore, we should take more attention to protect our health. Whether the weather is cloudy or sunny, it is a fact that the cold will increase. Share this information with your family members and friends. It will help them to be prepared. Let's all protect ourselves.